Hello! Gusto lang akong i-share ang kalipay nga gibati tungod kay di ba na ako'y gitrain tong last time nga unom ka buok bata. Duha ka grade 4, duha ka grade 5, ug duha ka grade 6. Lain tong sa Filipino, nya lain po tong sa English. Nya gahapon man ilang contest dito sa district ba. Nya wow, nalipay ra ko kay nakahibalo ko nga nakadaog daay sila. Halos murag tanan gyud sila. Tanan sila nakadaog. Na sila yung mga place. Ang uban nga second, third. Ambot murag napod nga tingalay first placer. Wa lami di kay sa pamatim. Gusto lang nako i-share ang akong gibati nga kalipay. Kay nindot gyud no. Tinuod jud ay lang giingon nga though kanang medyo lisod ba ya mag-train og mga bata pero kung nakamao sila unya na sila nakatuunan nimo and especially makadaog pa gid sila kung moapil sila og mga contest nya ikaw nga nagtudlo victory day pud na para nimo no. So nalipay ko, as you can see in my face, nalipay gyud ko kay murag mo reflect gyud na nato nga nagtudlo no. Nga ako kay medyo na pressure ba ako ato nga time nga nagtudlo ko kay mahadlo ko ba basin niya failure or something like that, pero nisalig ra pud ko sa akong mga estudyante and nalipay lang gyud ko kay naka-play sila nya wa ko mag-expect nga ingatong mahitabo siguro naminaw sila sa ako mga tambag and gi-apply pud nila ang akong gitudlo sa ilaha mo pud siguro to nga kuan naka-play sila nya. Siyempre, ila pong mga advisor, dako pud kayo nga tabang sa ilaha and mga parents nila, nga ni-support nila. And ako, nara po ko sa kilid, tabang ra pud ko. Pero ako dito sa time nga nag-contest, kaya naman ko ako ang klase, ang kuyog nila ilang mga advisors. Ulang, gusto lang ko mo share sa akong kalipay, kay nalipay gyud kog dako nga nag-succeed pud sila sa ilang contest. And wala pud nila pasagdi nga ma-pildi sila or nga na kay daghan ba ya silang mga contestants out of 10, 11 or 12 silang mga contestants nga nakasulod sila, naka-play sila nya ako isip nga nag-train di ba malipay pod kay no akong manok nakadaog nga na ba yan murag sabong ba nga makadaog imong manok pero tinimong lipaya mana ra pod mara to ni share ra ka sa ako ang kalipay nga gibati. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Keep on watching my videos and amping og ampot ang tanan. Bye!